Dobrodošli u 8. trku, 8. boje. Do sad smo odradili trku belu, crvenu, sijevu, plavu, zelenu, crvenu i naranđastu. Sad je na redu 8. boja, ljubičasta. Ljubičastih autića imamo samo 8, tako da će ovaj video biti baš kratak. Koji je prvi par? Drifter protiv Mustanga. Drifter protiv Mustanga. Može, Dušane, puštaj. Ide Drifter i Drifter pobeđuje. Idemo dalje, druga trka, tako da ponovim, imamo 8 autića, znači četvrtfinale, sad se bore za ulazak u polufinale. Idemo Dodge Charger protiv, kako se zove, Cadillac ili... Cadillac, može, puštaj. I Dodge Charger pobeđuje i ipak završava trku. Čestitamo. Idemo treća trka. Treće četvrtfinale protiv Viper protiv Formule. Može, Dušane, puštaj. Odlična trka i Viper pobeđuje. Idemo dalje, četvrta trka. Četvrtfinale. Je to Corvette? Ta do tebe. Ja mislim da jeste. Protiv Nissana Skyline-a. Može. Ide Skyline i Skyline pobeđuje. Idemo dalje. Prvo polufinale je Drifter protiv Vipera. Da imamo ko će pobediti. Puštaj. Trka je krenula, ide Drifter. Viper vodi, Drifter ga obilazi i Drifter ulazi u finale. Idemo dalje. Drugo polufinale je Dodge protiv Nissana Skyline-a. Ko pobedi ide u finale protiv Dušanovog Driftera koji ima 7 pehara do sada. Tako da trka može da počne, Dušane, puštaj. Ide Skyline odlazi u finale. I finalisti su Nissan Skyline protiv Dušanovog Driftera. Ovaj Dušanov Drifter do sada ima 7 pobjeda, 7 pehara. Tako da vidimo ko će sada da pobedi u trci ljubičastih autića. Idemo, finale kreće, Dušanov Drifter protiv Nissana Skyline-a. Puštaj. Vidimo ko će osvojiti ligu ljubičastih autića i Dušanov Drifter je pobedio.